हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाज़रीन, सिंध से ख़बर आई है और बलूचिस्तान से भी ख़बरें हैं। पहले बलूचिस्तान की ख़बर बता देते हैं कि कोयटा में हज़ारगंजी में जो फ़ौजी चेक पोस्ट है उसके करीब धमाका हुआ है, जिसमें एक एहलकार जो है फ़ौजी वो मारा गया है। इसके अलावा जो है वो सिंध में बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरे हुए हैं आज पूरे सिंध में। उसकी कुछ तफसील आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। हदायत लोहार, जिन्हें फरवरी में अगवा किया गया था, 6 फरवरी को अगवा किया गया था नसीराबाद से, और फिर उनकी एजेंसियों ने टारगेट किलिंग कर दी थी। उनके लिए एक जस्टिस कमेटी बनी हुई है उनके इंसाफ के लिए। तो हदायत लोहार शहीद के कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ आज सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए, और ये एहतजाजी मुजाहरे वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस ऑफ सिंध, सजाकी फोरम, इन्होंने और ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उन्होंने मिल के ये एहतजाज किया। और ये मैं आपको बता दूं कि हदायत लोहार जो है शहीद, ये प्राइमरी स्कूल के उस्ताद थे और सियासी कारकुन भी थे। ताज़ा तरीन जो ख़बर है उसके मुताबिक कई शहरों में जो है वो लापता किया गया है लोगों को। ताज़ा बशीर शर, यूसुफ शर और साजन मलूखानी समेत कई सिंधी कारकुनान जो है उनको एजेंसियों ने उठाकर जबरी लापता कर दिया है। बिल्कुल जिस तरह बलूचिस्तान में हो रहा है इसी तरह सिंध में भी हो रहा है। तो मुजाहरे जो है वो हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान, लाड़काना, घोटकी, गोलाड़ची, बदीन, पठोड़ो, कुंड यारो, कंद यारो, कंद कोट, जाम शोरो, दादू, खैरपुर, मीरपुर ख़ास, झानिया में और मटियारी में, कोटड़ी में और दौड़ में और पड ईदन में और नौशहर फ़िरोज़, नवाबशाह, इन जगहों पर आज एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। और सिंध के जो लोग हैं इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है इनको कि इनके लोग जबरी तौर पर लापता किए जा रहे हैं। और सिंध के इन मुजाहरों में जस्कम ने भी शिरकत की। इसके अलावा सिंधी कौम परस्त तंजीमों के लोग भी इन मुजाहरों में शामिल हुए, मकामी सतह पर भी और बड़े शहरों में भी। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि यूं तो कहा जाता है कच्चे में डाकू हैं, और ये बात अब सबको पता है कि ये डाकुओं को किसकी सरपरस्ती हासिल है, कैसे पुलिस इनके साथ मिली हुई है, इनको बाकायदा असला भी जा रहा है, खाना पीना भी जा रहा है, और ये आज़ादी से कच्चे के इलाके में घूम फिर भी रहे हैं। और फिर इन्होंने जो बलोच कबीले के एक सरदार के बेटे को कत्ल किया, तो उसके जवाब में फिर ये जो कबीले हैं वो गए हैं वहाँ पे सिंध, और उन्होंने कच्चे के इलाके पे हमला किया, जिसके नतीजे में कच्चे के इलाके के लोग जो है वो घुटनों के बल आ गए और उन्होंने सरकार की मिन्नतें की हैं कि हमारी सुलह कराएं। तो ये पूरा एक सिनेरियो चल रहा है सिंध के अंदर, और इस पूरे सिनेरियो में जो सिंध का हारी है, जो गरीब किसान है, वो बेचारा बुरी तरह पिस रहा है। उनके हालात बहुत ख़राब हैं, और इतने ज़्यादा उनके ख़राब हालात हैं कि वो फाकों का शिकार हैं। तालीम की तो बात ही नहीं की जा सकती क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बच्चों को स्कूलों में भेजना। और ये सैलाब से भी पिछले साल तबाही मची थी सिंध में, उससे एक साल पहले भी तबाही मची थी, लेकिन हुकूमत जो है उसको कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर सिंध के मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है। कॉस्मेटिक चीज़ें ये करते रहते हैं, इधर इफ्तिताह कर दिया, उधर इफ्तिताह कर दिया, फ़ोटोएं लग गई, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये मेले शेले भी करते रहते हैं, जैसे सिंध का सकाफ़ती मेला कर दिया, किताबों का मेला कर दिया हैदराबाद में, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ ये सरकार तवज्जो नहीं दे रही। और बलूचिस्तान और सिंध जो है इनके बड़े कदीम पुराने रिश्ते हैं आपस में। एक ज़माना था जब जैकवाबाद जो है ये भी और कराची भी जो है ये ग्रेटर बलूचिस्तान का हिस्सा रह चुके हैं। सिंध में लाखों की तादाद में बलोच आबाद हैं, और ज़ाहिर है कि अब यही नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान की जो जंग आज़ादी हो रही है
اور سندھ میں جو یہ مزاحمت کاری شروع ہو گئی ہے، یہ آپس میں کوئی یونائٹڈ فرنٹ بنائیں گے، اور سندھو دیش ریولوشنری آرمی جو ہے وہ بھی بڑی ایکٹیو ہے وہاں. ان کا مین جو فوکس ہوتا ہے وہ پنجاب جانے والی جو مال گاڑیاں ہیں، جب وہ جاتی ہیں تو وہ راستے میں پٹڑیوں پہ دھماکے کر کے اس کو اکھاڑ دیتے ہیں. کئی حادثے ایسے ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستانی جو ریاست ہے وہ کسی قیمت پہ بھی سندھ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر گوادر میں فینسنگ ہو رہی ہے، اور بی ایس او پجار نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ جو گوادر شہر کی فینسنگ ہو رہی ہے یہ بلوچستان سے گوادر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کرنے کی سازش ہے. یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، اور اس ساری صورتحال میں ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت ہی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے. اور ادھر جیسا کہ آپ کو میں رپورٹنگ دے رہا ہوں، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جو ہے وہ قافلے رواں دواں ہیں مظفر آباد کی طرف. آج رات کی جو تازہ ترین خبر ہے اس کے مطابق مظفر آباد میں دوبارہ شیلنگ اور فائرنگ جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. انہوں نے ایک ڈس انفارمیشن یہ پھیلائی کہ جی مذاکرات ہو گئے ہیں اور تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈرز نے بیانات جاری کیے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اب جو ہے وہ قافلے منزل ہی پہ جا کے دم لیں گے. تو آج رات جو ہے یہ قافلے دوبارہ انہوں نے مظفر آباد کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے. خیال یہ ہے کہ کل دن 11-12 بجے کے قریب یہ مظفر آباد پہنچ جائیں گے، لیکن اگر راستے میں پولیس کے ساتھ تصادم ہوتا رہا اور پولیس نے اور ایف سی نے اور جو رینجر پہنچ گئی ہے وہاں، انہوں نے اگر راستے روکنے کی کوشش کی تو پھر اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے مظفر آباد پہنچنے میں. یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف سڑکوں کے ذریعے نہیں ہے راستے، ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، اور ان پہاڑی علاقوں سے کے اوپر سے ہو کے بھی یہ مظفر آباد قافلے پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور ان پہاڑی علاقوں کے اندر رینجر اور پولیس اور پنجاب کانسٹیبلری اور ایف سی جو ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ جا سکے، وہ نہیں چڑھ سکتے ان پہاڑوں پہ، اور اگر چڑھنے کی کوشش کریں گے اوپر سے پتھرا ہوگا. جنگ میں ہمیشہ یہ حکمت عملی ہوتی ہے کہ اگر آپ پہاڑ کے اوپر کے جگہ پہ قبضہ کریں، اور اگر آپ پہاڑ کے اوپر جگہ پہ مورچہ بنا لیتے ہیں تو پھر دشمن نیچے سے اگر حملہ کرتا بھی ہے تو وہ حملہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، دشمن اوپر نہیں چڑھ سکتا. اس صورتحال میں اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ کہیں پاکستان ملٹری ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے مظاہرین کے اوپر فائرنگ نہ کرے جیسے بلوچستان میں کر رہے ہیں. تو یہ پورا ایک سینیریو ہے، اور اس بیک گراؤنڈ میں کل جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں بھی 2 اہلکار جو ہے سرکاری وہ مار دیے گئے ہیں، اور بم دھماکے بھی ہوئے ہیں وہاں. تو پاکستان جو ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بیمار جسم ہے جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. ناظرین، بہرحال ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.